انتقال هذا الفيروس أيها المؤمنون بين الناس ليس انتقال سهل، وهم بالمناسبة أن فيروس ضعيف ليس فيروس قويا ويعالج، لم يكتشف له إلى اليوم لقاء أو علاج مخصص له، لكن الأطباء يتعاملون معه تعاملا عاما، يعطونهم ما يتعلق بأمراض التنفس العام ويعطونهم المرادات والأكسجين وما أشبه ذلك مما يتعامل مع أمراض التنفس العام. والإنسان لأجل يتقيه ينبغي كما ذكرنا في طب الوقائي في سنة النبوية ينبغي أن يأتيان بأمور، من ذلك أن يحرص المرء أن يغسل يديه دائما إما بالماء والصابون أو بالمعقمة، خاصة إذا رجع من خارج بيته فهو في المسجد صلى مع أشخاص، ربما في المستشفى صابها أشخاص، لمس أشياء من الدراج ومكاتب وسيارة ونحو ذلك، ربما أصابه يده أشياء لا يعلم عنه، وغسل اليد أصلا وقد جاءه في الشريعة من بركات الطعام الوضوء قبلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عددا من الشروع قالوا الوضوء بمعنى وضوء اليد وهو غسل اليد قبل الطعام. الإنسان تحرص على النظافة عموما إما بغسل يديه دائما قبل طعامه وبعد طعامه، عند دخوله إلى البيت، عند ذهابه إلى أي مكان يزور أحدا يحرص على تنظيف يديه أو أن يستعمل المعقمات الموجودة على أن يصاب الإنسان بنوع من الوسوسة. يا جماعة، رأيت بعض الناس يغسل يديه قبل الطعام أكثر من 30 مرة حتى أصيبه، والله وقد سألته لما رأيت يديه فيها نوع من التأكل في اللحم، وسألته ما هذا؟ ما الذي أصابك؟ قال أنا حريص أخاف من الأمراض، هذا قبل كورونا كما بال الشخص به بعد انتشار المرض. يغسل يديه أكثر من 3 وسوس المرض، فأنت أيضا عندما نقول نحن اغسل يديك لا يعني نغسل يديك 40 مرة، اغسلها كما تغسل عادة من تنظيفها. إذا كان هناك معقمة معك في السيارة أو ما أشبه ذلك فاستعمل، فلا بأس عليك هذا. الأمر الثاني مبالغة بعض الناس في اتقاء المرض، تصيبهم بالرعب وتصيبهم آخرين بالرعب. ذهبت إلى المطار قبل الأمس وإذا أعجبت كبيرا من الناس يلبسون الكمامات، أخرج إلى السوق وإذا عادت تلبسون الكمامات، وإذا ربما بعض من يعملون في المطار يلبسون الكمامات. ثم إذا نظرت في الكلام الأطباء المتخصصين في اتقال المرض، وإذا هو لا ينتقل بالهواء العادي أصلا، ينتقل إذا كان هناك شخص مصاب ووقف أمامك وعطس أو سأل، فإذا كان قد عطس أمامك أو سأل فأخرج الهواء دفعة واحدة من ريعته، ثم أنك أن استنشقته وكنت قريبا منه عندها تصاب بالمرض. لكن لو كنت بعيدا قليلا فالمرض تقي يقع على الأرض، ففيروسات هناك تطير وتدخل في العنق، وهذا من رحمة الله بنا. فهو كون بعض الناس يلبسون الكمامات وربما أصيب بسببها. لماذا؟ لأنه إذا لبس الكمامات وصار سلم على الناس أو لمس شيء في السوق أو لمس شيء من السائل في المستشفى أو في البقال أو في غيرها، ثم عدل الكمامات وصلح الكمامات، أنك لما لمسته يده نقله إلى الأنف، وذلك لأنه يلتصق بالكمامة فأرمى نفعا فضر من غير كسرا، يعني أراد أن ينفع نفسه وإذا هو يضرها، هذا إنما يصيب الإنسان. كما ذكرت إذا سأل من أمامه أو عطس فاستنشق، أو إذا كان ربما يصيب ميكروبات معينة فلمس بها عينه أو لمس أنفه أو وضع في فمك، ولذلك قلنا ينبغي له أن يحرص على يغسل يديه في داره. إضافة أيها المسلمون إلى أن المرء ينبغي أن يدعو الله دائما أن يكفيه شر الأمراض. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في صباحه والمسائه أسألك العفو والعافية، أن تعافيني في بدني، أن تعافيني في سمعي في بصري، ادعو الله أن يحميك أن يحمي ذريتك. هذا ادعو الله جل وعلا أن يكون معك في حال مرضك وفي حال شفائك، لعل الله جل وعلا أن يكفيك هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ويحمينا وإياكم. من انتشر أيها المسلمون من علاجات في بعض الرسائل كما يقول ضع كذا من الثوم وبعض كذا اخلط معه كذا من العسل ونحو هذا. هذه الأمم يقول الأطباء أنها مرضات طبيعية حيوية عامة، يعني مثال استعمال ثوم، استعمال يعني عدد ما استعمال عسل، استعمال عدد مما
تبلغ طبيا أنه مضادات حيوية عامة أنه يأكل الجسد في العموم هذا لا بأس به. لكن أن يخصص ويقال أن هذه الخلطة تفيد في هذا الفيروس فلا ينبغي للإنسان أن يطير مع أي شيء. بعد هذا الخلطة يا جماعة تتحول إلى الضرر بالجسم عندما يخلط الثوم بالعسل ويخلط أشياء معينة ويبدأ أن يضعها ربما في الشمس وقت معين ويبدأ الإنسان يرسلها رسالة انتبه لا تفيد أي شيء. ربما تحولت عن أمور في داخل الجزيئات هذه ما تتحولت إلى شيء آخر أما بالتبريد وإما بالحرارة وأنت لا تعلم تأكل تظن أنك تتقي المرض أن تتجلى في الجسد. أيضا ليس ترسل الرسالة إليك معنى أنه تنفذ ما يذكر فيها وكما ذكر الإنسان ينبغي ألا يقتل الوهم في ذلك. Wahai orang-orang yang beriman, penyebaran virus di antara manusia ini tidaklah terjadi secara mudah dan sebetulnya virus ini lemah dan bukanlah virus yang kuat. Dan vaksin atau pengobatan khusus virus ini belum ditemukan hingga saat ini. Tetapi para dokter bekerja sama untuk menemukan tentang keterkaitan virus ini dengan penyakit pernapasan secara umum. Mereka memberikan perawatan dengan menyediakan oksigen untuk menemukan penyembuhan yang disebabkan oleh penyakit pernapasan secara umum. Dan orang-orang harus tetap waspada terhadap virus ini, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pengobatan pencegahan di dalam sunnah Nabi. yakni seperti seorang harus menjaga dirinya dari virus ini dengan cara selalu mencuci tangan baik dengan air, sabun maupun hand sanitizer. Khususnya ketika seorang kembali dari luar rumahnya, mungkin di masjid dia sholat dengan banyak orang atau di rumah sakit berjabat tangan dengan seseorang yang menyentuh pegangan tangga, meja, mobil dan lain-lainnya. Mungkin lewat tangannya ia terinfeksi, dia tidak tahu sehingga ia harus mencuci tangannya langsung sebagaimana telah ada dalam agama bahwa keberkahan dimakan adalah hendaklah berwudu sebelum makan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jumlah hukum syarak menyebutkan wudukan tangan berarti mencuci tangan sebelum makan. Maka seseorang harus menjaga kebersihannya secara umum dengan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ketika hendak masuk rumah, ketika bepergian ke suatu tempat atau mengunjungi seorang, hendaklah ia menjaga kebersihan tangannya atau menggunakan hand sanitizer yang ada agar seorang tidak merasa was-was. Wahai kalian jamaah, saya pernah melihat sebagian orang-orang mencuci tangannya sebelum makan hingga lebih dari 30 kali. Demi Allah, hingga menyebabkan saya bertanya. Ketika mereka hendak makan daging, saya bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkanmu seperti ini? Dia berkata, aku berjaga-jaga dan takut akan virus ini. Ini terjadi setelah menyebarnya virus corona. Dia mencuci tangannya lebih dari 30 kali karena was-was terhadap penyakit ini. Dan kalian juga tidak berarti harus mengikutinya hingga mencuci tangan lebih dari 40 kali. Cucilah sebagaimana kalian bisa membersihkannya. Jika di sana ada hand sanitizer dalam mobilmu atau yang lainnya, maka gunakanlah. Hal itu tidak mengapa. Masalah yang kedua, sebagian orang berlebihan dalam menanggapi penularan virus ini hingga menyebabkan mereka takut dan membuat orang lain ketakutan. Kemarin lusa saya ke bandara dan bertemu dengan sejumlah besar orang-orang menggunakan masker. Dan saya pergi ke pasar, orang-orang banyak menggunakan masker. Dan sebagian pekerja di bandara juga menggunakan masker. Kemudian saya melihat pendapat para dokter atau ahli tentang penyebaran virus ini, bahwa virus ini tidak tertular melalui udara secara langsung, namun tertular apabila ada seorang yang terinfeksi berdiri di depanmu, kemudian ia bersin atau batuk. Manakala seorang yang terinfeksi bersin dan batuk di depan Anda, maka virus akan menyebar di udara. Kemudian Anda pun menghirup udara tersebut, maka kemungkinan Anda pun akan terjangkit. Akan tetapi jika jarak Anda sedikit jauh, maka virus tersebut akan jatuh ke tanah. Virus ini bisa terbang dan masuk melalui tenggorokan, dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang yang menggunakan masker pun bisa terjangkit. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika seorang menggunakan masker kemudian dia bersalaman dengan orang-orang atau menyentuh sesuatu di pasar atau menyentuh alat-alat medis di rumah sakit atau di toko-toko dan lain sebagainya, kemudian ia mengganti dan memperbaiki maskernya dan menyentuhnya menggunakan tangan, maka virus ini akan pindah ke hidungnya. Karena virus ini melekat di maskernya, maka saya tidak melihat manfaatnya, malah mendatangkan kemudaratan. Maksud saya seorang memasukkan menjaga dirinya, namun malah membahayakan dan ia pun terjangkit. Sebagaimana telah saya jelaskan, apabila seorang batuk atau bersin depan Anda kemudian Anda menghirupnya, atau mungkin seorang terjangkit karena mikroba tertentu kemudian tangannya menyentuh matanya atau hidungnya, atau menyentuh mulutnya,
Oleh sebab itu, kami katakan adalah seorang menjaga diri dengan perhitungannya di rumah. Kepada setiap orang adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu agar mencukupkan kebukaan penyakit ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia berdoa pada pagi hari dan petangnya, "Ya Allah, aku minta kepadamu ampunan dan kesehatan." Agar Allah menyehatkan badanku, pada pendengaranku, pada penglihatanku. Berdoalah kepada Allah agar ia menjagamu dan keturunan. Berdoalah kepada Allah agar ia selalu bersamamu di kala sakit dan sehatmu. Moga Allah Azza wa Jalla mencukupkan semua ini. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat kepada kita dan mereka serta menjaga kita dan mereka. Wahai sekalian jamaah, sebagian orang menyebarkan tentang pengobatan virus ini di media sosial, seperti menggunakan sedikit bawang putih dan dicampur madu dan sebagainya. Secara umum, menurut para dokter, ini adalah antibiotik untuk manusia. Misalnya menggunakan bawang putih kemudian dicampur beberapa tetes madu. Hal ini sudah dinyatakan oleh para dokter adalah antibiotik pada umumnya. Hal ini tidak berbahaya bagi tubuh dan tidak apa-apa. Akan tetapi jika mengkhususkan dan mengatakan bahwa ini mampu menyembuhkan virus ini, maka seorang tidak perlu untuk meniru tips ini. Setelah menjelaskan campuran tadi, wahai jamaah, hal tersebut juga bisa berbahaya bagi tubuh jika ia mencampurkan bawang putih dan madu dan campuran tertentu lainnya, kemudian menaruhnya di bawah sinar matahari pada waktu tertentu, dan orang-orang mulai posting tentang ini. Maka berhati-hatilah untuk tidak melakukan tindakan ini, karena bisa jadi dalam campuran tadi terdapat molekul-molekul yang bisa merubah zat satu menjadi zat lainnya, baik dengan cara didinginkan ataupun dipanaskan, dan Anda tidak tahu hal tersebut, bahkan mengira Anda sedang menyingkirkan penyakit yang ada di dalam tubuh Anda. Dan juga janganlah mengirim sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya di sosial media, maka seorang hendaknya menyadari bahwa ilusi seharusnya tidak bisa membunuhnya.